दलई घाई भांगिब से दिन गुरुवार होइथिबो बैशाख मास शुक्ल पक्ष दशमी सुदुषा वर्त गुरुवार बैशाख मास भांगिब बैशाख मास ये शालक क्षेत्र पादे पादे के तीर्थ पादे पादे के पीठ देवी पाखर कौन दल गोटे लोकर घर भितर पशि पड़े दी भाई अलग हो गले एपटे गोटे भाई रहा सेपटे गोटे भाई रहा मझे कंदल लगिगला गाँटा गोटे गाँटा दिभाग भी करदेला गोटे घरटा दिभाग करदेला। अच्छा अच्छा गाँ भीतर दे नदी पशिला पशि पड़े जो पछपटा में देखुंती एटा कौन माने गंड एरियाटा ना कौन एटा गुपत दलई घाई उछुली पड़ब गुप्ते गुप्ते जलस्तर पाताल गमिब सही समय आम जानी था जे पुणी 22 पावच जाए लगिज पानी तेरे सन्त अच्युतानंद दास मालिका प्रमाण दिए एमती गोटे समय आसो जो समय दलई घाई उछुली पड़ से समय 22 पाहच मीन खेलुव तेरे बर्तमान मुझे जगह ठिया यहाँ हूँ दलई घाई आउ जहाँ प्रमाण दिए मालिका भांगिब दलई घाई बुड़ीज जगतसिंहपुर जिला भांगिब सागुणा घाई बुड़ब केन्द्रापड़ा जिला तेरे 1955 मसीह प्रथम भांगी दलई घाई 1982 मसीह भांगी दलई घाई आ दलई घाई जिते भांगे से समय व्यापक क्षयक्षति हुए जहाँ मालिका लेखा था हीरापारा दुहे एकत्र होइबे मोर धानकुद ठारे पाखे अच्छी धानकुदर मात्र 1 किलोमीटर हूँ दलई घाई तेरे आम से दलई घाई बर्तमान अच्छा आगू को मालिका कौन प्रमाण दौची जे कि दलई घाई केबे भांगिब जहाँ मालिका प्रमाण दौची से दिन गुरुवार होइथिबो से दिन सुदशा व्रत होइथिबो से दिन शुक्ल एकादशी तिथि मध्य होइथिबो आ से दिन ही भांगिब दलई घाई आईटा हम कली जुगर अंतिम पर्यायर समय साक्षी अच्छी देखा जाए आगू को केबे कौन होची तेबे ए विषय रे सविशेष जानकारी आम सहित जोड़ी होती मालिका गवेषक तथा विशिष्ट ज्योतिर्विद सबरी प्रिय बादल नना पचारि बुझा कौन लेखा अच्छी मालिका रे कौन प्रमाण दौची किंवदंती कौन प्रमाण दौची पुराण यही देवी नदी विषय आई दलई घाई विषय नना आप स्वागत करुच्ची। जय महाप्रभु सत्यनारायण स्वामी जहाँ सदैच्छा थो ताही पूर्ण तेरे नना आम अच्छा दलई घाई दलई घाई बर्तमान आम देखुं नई पूरा उछुल मुछुल एपटू सेपट सबुआड़े खाली पानी ही पानी जहाँ जना पड़ी पानी टी आम जो ठिया से पर्यंत भी था पानी बर्तमान खसी तलू तेरे नना दलई घाई कौन प्रमाण दौची मालिकार दलई घाई कौन प्रमाण दौची आगू कौन सब घटव सर्वप्रथमे ओडिशार समस्त साधु सन्त ब्राह्मण वैष्णव ये चैनल को उपभोग करथिबा समस्त भक्तबंधु मान पाद तले अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन कर सारा पर पंचसखांक पाद तले प्रणाम जनाई आज आम कि देव नदी बा देवी नदी जो जगार आम ठिया ये जगह यही जगार उत्पत्ति होती आपंकर अलका नदी आज आम आम अपभ्रंश कहीचे बिलुआखाई नदी से जहाँ अलका नदीर तो बर्तमान ना ए जगार ना ए जगार बर्तमान बिलुआखाई बोली ना आम कहीचे आमे कहने आमर सरकार खातार अच्छी बिलुआखाई नई किंतु बहुत गुड़े नदी गुप्त हो गलानी किंतु आमे बर्तमान जो जगार अच्छे आपड़ कहते दलई घाई आमे बर्तमान अच्छे कंटापड़े कंटापड़ा ये जगहटी ना हूँ कंटापड़ा रासबट तल यू बाट पश्चिम को आपणकर 200-300 मीटर गले पड़ो दलई घाई। अच्छा जहाँ हो ये से दलई घाईर शाखा दलई घाई पाख दलई घाईर सबुजाक दलई घाईटी आपंकर जब आम एखा नवा कईजंगा बरड़ा पाखु आरंभ एपटे आमर कंटापड़े शेष दलई घाई की बर्तमान आम नेला बेलू 2 किलोमीटर रु 3 किलोमीटर न नेले दलई घाईर व्यासार्थ को आम जापे बरड़ा पाखु आरंभ जो जगह दौलौणी ठाकुराणी थे से दौलौणी ठाकुराणी बर्तमान आसे नहांती बा से दलई घर आउ दलई घाईरे नाही आउ दलई घर गुट हाँ दलई घर से सी बर्तमान कहीं नहांती से ठाकुराणी इष्टदेवी से जगार जे कि दौलौणी ठाकुराणी सी ना दौलौणी ठाकुराणी बर्तमान जाकि जड़े भक्त नहीं पूजा कर ग्रामवासी दलई घर जगह उठिकी अन्य जगह घर द्वार कर रही किंतु से जगह हूँ दलई घाई बोली आपंकर प्रमाण किंतु आकु आम नौचे के बर्तमान बरड़ा ठारू जाक मध्य शासन बलि बाबनकर जो जगह यात्रा हुए बरगछ अच्छा जो जगह हनुमान महावीर निजे विजयस्थली जो जगह आपणकर पणा संक्रांति दिन से जगह नहीं दान करती सब पंचशस्य से कुंड अच्छा से जगार एमुंड पर्यंत सब जगह दलई घाई। अच्छा 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 तार एक्चुअली से जगह ए पर्यंत देखंतु आपण जाय कि आपण साक्ष्य लोक प्रत्यक्ष प्रमाण देखंतु बुझिले
ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଲା କଥା ଏପଟରୁ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଏପଟରୁ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଧରିବେ ଆଉ ଏ ଧଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଦଳେଇ ଘାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନୁହଁ ଆଜି ବି ଯେ ପାରୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିବେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଆମର ଏଇପଟ ନଈରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବଳିବାବନ ପୀଠ ସେପଟକୁ ଯୋଉ ବଳି ବାବନଙ୍କ ପୀଠରେ ସେଠି ମହାବୀର ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ଆପଣଙ୍କର ବଧିଶାସନ ମହାବୀର ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସେତେବେଳେ ବରଡ଼ା ଶାସନ ମହାବୀର ଜାଗିଳ ଉଠିବେ ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ହେଲା ବରଦା ଶାସନ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ସହଜରେ ତ ହେଉଛି ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଶାଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପାଦେ ପାଦେକେ ତୀର୍ଥ ପାଦେ ପାଦେକେ ପୀଠ ପାଦେ ପାଦେକେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ ଇଏ ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗତର ପିତା କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜନନୀ କିଏ ମା ଶାରଳା ଆଉ କେହି ଜଗତ ଜନନୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି କି ଠିକ 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 ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଶାରଳା ଜଗତ ଜନନୀ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତ ପିତା କିନ୍ତୁ ନନା ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ସେଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ବୈଶାଖ ମାସ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାଳିକ ସମ୍ଭବ ସେ କଥା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ବନ୍ୟା ଆସିବ ସେଟା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆସିବ ବୈଶାଖ ମାସ ପୁଣି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଇଥିବ ଆମର ଯୋଉଟା 72 ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେଇଟା ବି କଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନା ବୟାଅଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ 55 ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଗୁରୁବାର କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ମାଳିକ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ସେଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିବ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ବୈଶାଖ ମାସରେ କୁଆଡେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୁଆଡେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କହିବା କଥା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 82 ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବ ବୈଶାଖ ମାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ବୋଧେ ହବ ହଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ଏଟା ବୁଝିଗଲାନି କାଳଚକ୍ର କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ପାଣି ନଦୀରେ ହେଇଯିବ କଣ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ନଦୀରେ ହେଇଯିବ ଏଇ ତ ଦି ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନଈ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଠିକ 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 ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି କି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା ଏତେ ବଡ ବନ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବ ସେ କଥା ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ସେ ତ ତା ବିଚାର ସିଏ କରିବ ଆମେ ଖାଲି ଉପରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ବାଉଳା ହେବା ଯାହା ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଆ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆମେ ଥରେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ନା ଆମର ଗଣନା ଠିକ ନାହିଁ ଆପଣ ବିଏ ବିଡି ଏମଏସସି ପାଠ ଗଣନା ଠିକ ନାହିଁ ନା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହଉଛି ବୋଲି ହଉନି ନା ତାଙ୍କ ଗଣନା ଠିକ ନାହିଁ ଗଣନା ଠିକ ନାହିଁ ଯେ କି ଏଇ ଯୋଉ ପଛପଟଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଗଣ୍ଡ ଏରିଆଟା ନା କଣ ଏଟା ନା ଗଣ୍ଡ ଏରିଆ ପଛରେ ରହିଲା ସେପଟ ନାଇଁ ଗୋସେଇ ହଁ ପଛରେ ରହିଲା ଏଠି ବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ରୁହେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୁହେ ରହେ ଡଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲେ ତମର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସୁଡଙ୍ଗ ଟାଇପ ର ଅଛି ସୁଡଙ୍ଗଟା କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ ଯୋଉ ମାଛ ଯୋଉ ବାହାରନ୍ତି ସେଟା କୋଉ ଏରିଆଟା ସେଇଟା ସେ ପଛ ଏରିଆଟା ସେଇଠି ବାହାରନ୍ତି ମାଛ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାଛ ଉଠିବ ଗୋଟେ ମାଛ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଗୋସେଇ 7-8 ଫୁଟ ହେବେନି ମାନେ ମଳମଲଟା କେତେ ବଡ ଆକାର ବହୁତ ବଡ ଆକାର ହେଇକି ମାନେ ଶଗଡ଼ ଚକଟି ବଡ ହବ ସେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବୈଶାଖ ଟାଇପର ହବ ଏଇଟା କି ତ ମାରିକି ସେ ପାଣି ପ୍ରଳୟ ଦେଲା ଉଠିବ ଆଉ ସେ ହଇଜା ହେଇନି ତା ଟାଇମ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ସେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇ ସେ ଯାଇକି 5 ସେ ଗୁରୁଜ ପାଖରେ ରାତିରେ ନା ଦିନ ଏଇ ରାତିରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ରାତିରେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଖେଳିକିରି ଡଳରେ ଗୋପନ ହେଲେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ ମାନେ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଖେଳିଲେ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଖେଳିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମାଇଲା ଆମେ କଣ କହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣିରେ ତ ପଦ ପଡେକା ଆସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏକର ସେକର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ କହିବା ଲାଇଟ୍ କିଛି ବାହାରିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଏକା ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ମାଛ ନିଶାରେ ଚାଲିଗଲା କୁଆଡେ ସେ ଏଉଠୁ ପୁରା ସେ ବାଲି ଯାଇ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପୁରା କାଠ ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ କୁହାହେଇଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଇଏ ସେଇ ଦଳେଇ ଘାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଡ଼େ କଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେବ ନଦୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଦେବପୀଠ ଆଚ୍ଛା এইটু আপনার দেখি যাতে এটি আপনার দেখলে রাসবট যাবে ধ্যান কুদ তারপরে অষ্টশম্ভু সেইটু ভগবতী এ কড়ে কড়ে চালিছেন না নাই ঠিক 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 হ্যাঁ ইয়ে সেটু দেব নদীকে আজ আমি অপভ্রংশরে কইছে দেবী নদী আচ্ছা এটা দেব নদী তার আকচুয়াল নাটা হচ্ছে মানে আকচুয়াল নাটা হচ্ছে দেব নদী অপভ্রংশ হেলা পরে এই হইছে এটা এই দেবী যেমতি আপনার গাঁরে অছন্তি কে জাগুলেই
ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ନାଁ ଖେଳେଇବେ ପୁରାଣରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବେଟା ନାମ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକିତେ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡାକିବାଟା ହେଇଛି ଭୁଲ। ଆଜି ସକାଳୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ପଥ କାହାକୁ କହିବା, ବାଟ କାହାକୁ କହିବା, ରାସ୍ତା କାହା କହେ ରାସ୍ତା କାହାକୁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ବାଟ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ପଥ କହୁଛେ, ସେ ରାସ୍ତା କହୁଛେ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆଗର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ନା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏ ବନ୍ଧରୁ ସେ ବନ୍ଧ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହବ? 2 କିଲୋମିଟର ହବ 2 କିଲୋମିଟର ନା ବେଶୀ ହବ? ନା, ସେତିକି ହବ? 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଦିନ ଥିଲା ସେପଟଟା ଆମର ଗାଁ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଠିଆ ହେବେ 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଗୁରୁଜ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେପଟ 5 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ହବ। ହଁ ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିଥିଲି ଯେ 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ଗୁରୁଜ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେଠୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର କୋରକରା। ଆଉ ତ ମାନେ କାଠ ଯୋଡିରୁ ଦେବୀ ନଦୀ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଟା? ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା এইটা আচ্ছা সেইଥିପାଇଁ এটা হচ্ছে ওসারিয়া। କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି আচ্ছা ଆଉ এই যে জায়গায় আমি ঠিয়া আছেন এইটু বাহারছি এটু গলে বারে দেবী, এটা বলা দেবী, আরে সিধা পড়ে দেবী, আরে পড়েলে বিলুয়া খাই। সে আগের গলে নই পুଣି দিভাগ ହେଲା, সে পোল সেপটକୁ নই দিভাগ গলা, সিধা পড়েলে দেবী কন্দଳ, এপটে পড়েলে দেবী। সেই যে ব্রিজটা দেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে গোবিন্দপুর ব্রিজটা। হ্যাঁ এটা গোবিন্দপুর ব্রিজ। সেপটে ଆପଣ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଲା ବେଳକୁ ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ପାଖରୁ ଚାହିଁବେ ନଈଟା ଦିଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଠିକ 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 দেখা হচ্ছে পুরা। ହେଲା କି ନଈଟା ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା, ସିଧା ଗଲେ ବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମଠ କଡ଼ରେ ଦେଇକି କନ୍ଦଳ, ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ଦେବୀ। କନ୍ଦଳରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। କଣ ତାର? କନ୍ଦଳ ଯିଏ ଗଲେ ଦେବୀ ପାଖରୁ କନ୍ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଘର ଭିତରେ ପଶି ପଳେଇଲେ, 2 ଭାଇ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ରହିଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ରହିଲା, ମଝିରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଗଲା। ଗୋଟେ ଗାଁଟାକୁ ଦିଭାଗ ବି କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଘରଟାକୁ ଦିଭାଗ କରିଦେଲା। আচ্ছা আচ্ছা গাঁ ভিতর দিয়ে নদী পশিলা, ପଶି ପଳେଇଛି। আচ্ছা তার মানে গাঁ এপটে রহিগলা, ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପୁଳିଏ ରହିଲେ, ସେପଟେ ପୁଳିଏ ରହିଲେ। ଓହୋ ହୋ ହୋ। ତେଣୁ ନଗେଇଦେଲା କନ୍ଦଳ, ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ କନ୍ଦଳ, ଦେବୀରୁ କନ୍ଦଳ। আচ্ছা আচ্ছা যাও ননা আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, মাসে আপনাকে মধ্যে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তবে কেমিতি লাগিলা আজর অধ্যায়টি কমেন্ট বক্সরে নিজের মত দিয়ন্তু। যেতেবেলে দলাই ঘাই কথা আলোচনা হুয়ে সমস্ত মନରେ রুম টাঙ্কর উঠে, কাହିଁକିନା দলাই ঘাই যে পুরুখা লোক সে জানিছন্তি 72ରେ কেমিতি প্রলয় ঘটাইଥିଲା। ଆଉ ଦଳେଇ ଘାଇ ଆଉ 55ର ସେଇ ଘାଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଚ୍ଛା ନନା ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କଟକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଳେଇ ଘାଇକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। କହନ୍ତି ତ ଭାଇ, ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବା।